Premier ako sakay og eroplano. Nakaana jud ko nga. Mas nindot jud ko. Kuyog unta akong mga anak. Duha ka anak. Nya. Orto ko sakay na ako murag kulba kaya ba ko. As in kulba kay. Mura sa kagasakay barko ba nga mauntol-untol murag sa hangin siguro na. Bato. Pero nindot kaya ako paminaw nga kulba ba nga. First time pa sa kaya ng aeroplano. Nya, pila ka buwan pagsulod sa nako sakay sa aeroplano, nana akong duha ka anak, kuyog na nako. Sila naa silang katulapit sa kilid, dapit sa bintana. Naa silang duha rito, pero ako diri luyo. Tapos sakay na ako nga. Mao gapon murag buuntol ba tuod sa hangin na mga kusog-kusog sa hangin mura sa buuntol-untol pero nindot paminaw magsakay eroplano mura sa kulba pero magtanaw-tanaw ka rin kilid hangad sa babwa murag lahi ra jud ba nindot jud now moto pag abot na mo ato pagkanaog na mo sa eroplano nakaana na ko nga main tawag sa sunod na po kamo na po ang kauban magsakay eroplano kay katumawa pa kasakay eroplano ba para maka-experience pero tinuod yun nga damgo na ako ba nga pag primero na akong sakay eroplano ako patong usa pagsunod kuyog na ako mga anak nindot kay pamati ba sa sunod mentag kamo na sa kuyog na ako pagsakay sa eroplano pa sa nindot yung kay pamati pagsakay pagsaka pag abot ito paglingkod buta na ako kas babang nga nindot kayo nya tanaw ka sa kilid labi pag nakastapling sa eroplano dapat sa bintana makita jud ka ba makita ka sa pako anak maurag to sunod apod kamo kon magdamgo tinuod siya na damgo na nako nya gidamgo na ako ba nga sakay ko eroplano batik man sa na magdamgo eroplano no kaya saka man na siya no nya ikaw man manaog mo nang murag pahinga sa atong life ba nga musaka busaka. Thanks for watching.